Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Faisal Manurung from the National Informatica University. Today I will do the interpreting project for the middle test. So today I will interpreting the two videos with the consecutive methods. And the first videos was What is Coronavirus by Elizabeth Cox, and the channel is TED. And the second one, what you didn't know about language barriers from Roxanne Camerons and TED Talks. So we begin with this first video. Okay. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Setelah hampir satu dekade, pelacak sumber virus mematikan baru dari gua-gua terpencil di Tiongkok. Ilmuwan akhirnya menemukan di pada kelelawar di Gua Sito, dan virus ini adalah penyebab wabah SARS pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of Coronavirus adalah kelompok virus yang tertutup oleh paku-paku protein kecil dan yang terlihat seperti mahkota. Makanya disebut dia itu corona dalam bahasa Latin. Crown. Baik. known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease COVID-19. Of the 7 human coronaviruses, 4 cause colds, mild, highly contagious infections of the nose and throat. 2 infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an Dan juga ada ratusan jenis coronavirus, tetapi hanya 7 yang diketahui dapat menginfeksi manusia. 4 jenisnya itu menyebabkan pilek biasa, infeksi hidung dan tenggorokan yang menular, namun itu gejalanya ringan. Dan 2 jenisnya itu SARS-CoV dan MERS-CoV itu sangat berbahaya dan menyerang paru-paru secara parah. Dan jenis ketujuh ini yang namanya SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19 memiliki fitur keduanya yang sangat mudah menyebar seperti pilek biasa, tetapi dia juga bisa merusak paru-paru dengan parah. infected person cough, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronavirus Ketika orang yang terinfeksi batuk atau tetesannya yang dia batuk itu yang mengandung virus itu menyembur keluar dari dia dan menginfeksi ke orang lain apabila masuk melalui hidung atau mulut mereka. Nge-lag. transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them. Tadi, virus ini menyebarnya sangat cepat di ruangan tertutup dan di keramaian, dan cuaca dingin juga membantu pelindung virus agar tidak mengering sehingga dapat bertahan hidup lebih lama. Sementara paparan sinar UV dari matahari itu bisa merusak virus. Jadi jika cuaca dingin, virus ini akan kuat, dan jika cuaca panas,
maka virus ini akan tidak kuat dan merusak. enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on So, begitu virus ini masuk ke dalam tubuh, maka eh, coronavirus ini akan menempel ke sel manusia dan mengambil alihnya dan juga mulai menggandakan diri atau mereplikasi dirinya. RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called. So, genetik coronavirus itu tersimpan dalam RNA. Ah, tadi menit berapa ya? Oh, ini nih. RNA viruses tend Tadi in the dua. replicates are useless or new host species, but some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Genetik coronavirus ini tersimpan dalam RNA. Secara umum, virus RNA sangat cepat bermutasi, menyalin, salah menyalin diri sendiri dibandingkan virus DNA. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature. Mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. So, meskipun kebanyakan mutasi itu tidak berguna atau malah merusak virus, terkadang ada mutasi yang sukses beradaptasi dan akhirnya membuat virus hewan yang bisa melompat atau untuk menginfeksi spesies baru seperti manusia. Wabah seperti Ebola, Zika, SARS, dan COVID-19 semuanya terjadi akibat lompatan virus ini. Dan dibandingkan virus RNA lainnya, virus corona adalah salah satu yang terbesar. Dan uniknya virus ini mempunyai enzim pemeriksa kesalahan yang akan mengoreksi mutasinya. Artinya virus corona bermutasi lebih lambat dibanding virus RNA lainnya. This may sound formidable. Low mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again. Oh, mutasi yang lambat ini justru adalah kabar baik. Kenapa? Karena saat sebuah virus sering berubah seperti virus flu yang butuh vaksin baru tiap tahun, sistem imun dan obat, kita akan kesulitan mengenalinya karena virus corona lambat berubah wujud, sistem kekebalan tubuh, obat-obatan maupun vaksinnya maupun maupun vaksin yang diciptakan akan jauh lebih awet dan lebih mudah untuk mengenali virus ini untuk melawannya. So they don't make us sick. The mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses after infection and therefore immune to different treatment cells. As we continue to encroach on other animals' habitats,
Some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Students and teachers all over the world. Selama manusia terus merambah habitat hewan liar, lompatan virus baru ke manusia tidak akan bisa dihindari. Namun dengan sains dan persiapan, hal itu tidak perlu lagi menjadi pandemi yang menghancurkan dunia. Jadi itulah video pertama. Lanjut video ke dua. How many of you can speak more than one language? Now keep your hands up if you can speak more than two. And how about three? Hey, very impressive. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? So, tadi itu perkenalan dan beliau bertanya berapa banyak dari Anda semua yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa. Sekarang tetap angkat tangan Anda jika Anda bisa berbicara lebih dari dua. Dan bagaimana dengan tiga? Baiklah, sangat mengesankan, tetapi tahukah Anda bahwa Anda seharusnya bisa dengan mudah mempelajari 25 bahasa, kata beliau. Aduh, suaranya mati. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? It's true. This is a natural human phenomenon that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. And did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life? Ya, itu benar. Ini adalah fenomena alamiah yang manusia alami, di mana setiap anak normal yang lahir di manapun di dunia mampu mempelajari bahasa apapun yang dipaparkan kepadanya. Dan tahukah kalian semua bahwa bahasa-bahasa yang dipaparkan kepada anak Anda sebelum usia 7 tahun, yang juga dikenal sebagai periode usia kritis, adalah satu-satunya bahasa yang akan mereka kuasai nantinya dalam kehidupan. Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us is ever required to perform." So I asked myself and some others in the overseas students. So, menurut Leonard Bloomfield mengatakan, pemerolehan bahasa tidak diragukan lagi, merupakan pencapaian intelektual yang terbesar yang pernah harus dilakukan oleh siapapun dari kita. Jadi saya bertanya pada diri sendiri dan beberapa orang lain di program mahasiswa luar negeri di sini, mengapa kita belajar bahasa? Student program here. Why do we learn languages? At first, we all learn language because we have to. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. There's simply no preventing it. But then there's some of us who actually do it for fun. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. It's awesome to speak another language. To... Ah, pada awalnya kita semua belajar bahasa karena kita harus, tapi sebagai manusia dirancang untuk belajar bahasa sama seperti kita, dan dirancang untuk berjalan, sama sekali tidak ada cara untuk mencegahnya. Tapi kemudian ada juga beberapa dari kita yang benar-benar melakukannya untuk dia bersenang-senang. Kita melewati perjuangan, kita mengarahkan upaya, merasa salah sepanjang waktu, tetapi kita menyukainya karena imbalannya sangat besar. Carry it with you everywhere you go. To travel and communicate with people in their native language makes conversation so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to
understand more music and movies and games from around the world. So, sangat luar biasa bisa berbicara bahasa lain, membawanya bersama kita kemana-mana, kita pergi dan untuk berpergian, untuk berkomunikasi dengan orang-orang dalam bahasa ibu mereka, membuat percakapan juga menjadi jauh lebih personal dan kalian bisa benar-benar, kalian benar-benar bisa menikmati hidup karena itu memberi kalian kesempatan untuk memahami lebih banyak musik dan film serta games di seluruh dunia, semua hal di seluruh dunia. So I want to ask you another question, and I want you all to think about this. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Which begs me to ask another question. What exactly are language barriers, and what do they do? I know what some of So, jadi beliau ingin menanyakan pertanyaan lain dan beliau ingin kalian semua memikirkan hal ini jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa yang dimiliki anak-anak untuk belajar bahasa dan banyaknya alat belajar bahasa gratis yang kita miliki di perangkat kita hari ini. Bisakah kita dengan mengurangi hambatan bahasa, mengurangi hambatan lain di masyarakat? Yang membuat saya mengajukan pertanyaan ini, apa yang sebenarnya hambatan bahasa itu dan apa yang mereka lakukan? Ya Allah, ini udah menit keberapa tiba-tiba ke skip? positive emotion where we knew was Ada happy, menit berapa ya? all positive in society. Ask Satu ya? you another Oh, ini. question, and I want you all to think about this. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools, Russian, and you're beautiful, you're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend, and you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. Sorry. 3 times. So you have to spend the whole evening, girlfriend. You're between your. I know what some of you are thinking. You're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. Jadi skenario seperti ini. Kalian lagi ada di meja dinner bersama orang tua kalian dan pacar Amerika kalian. Sekedar kalian orang Rusia. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. Dan kalian baru saja menyadari bahwa kalian menyewa translator So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. dan kalian harus apa tadi? So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. So kalian harus menghabiskan waktu seluruh siang itu dan mendengarkan semuanya 3 kali. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, Dan jika kalian kira kalian bisa berbicara bahasa Inggris dan bahasa Rusia dengan cepat, you start to feel confused and frustrated, and you're desperate cepat banget ngomongnya. Russian perfectly. You're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. Dan kalian merasa kalian frustasi. Tadi apa lagi? Ah, kecepatan ngomongnya. You're
Starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think. Dan kalian butuh beberapa menit untuk kalian berpikir mana bahasa yang akan kalian pilih. Kok mute sih? But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Tapi ada lebih banyak lagi penghalang bahasa yang saya ingin kalian untuk tahu penghalang bahasa itu. Have you ever heard of linguistic relativity? Apakah kalian pernah dengar linguistic relativity? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. Language relativity itu adalah bentar tadi kok. Questions on the relations between language, perception. Aduh, ngelag. Oh itu mana tadi? Share screen mana sih? Ini. And thought. On the relations between language, perception, and thought. Relativitas linguistik adalah bidang yang mengajarkan bidang yang mengajukan pertanyaan tentang hubungan antara bahasa, persepsi, dan pikiran. The Telinga, theory is wanita nggak kelihatan. called the deterministic theory. It's scientifically proven, and it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Now, I think Teori intinya disebut di teori deterministik itu terbukti secara ilmiah dan mengatakan bahwa bahasa yang Anda gunakan itu membentuk cara Anda untuk berpikir dan mempengaruhi perilaku Anda dan juga menurut perilaku Anda untuk berpikir dan mempengaruhi dan mempengaruhi perilaku Anda. Bapak relativitas linguistik Benjamin Whorf dan Edward Sapir juga menyatakan bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa Anda, maka Anda tidak akan mengetahui konsepnya. that those guys can be a little extreme in their theories. I think rather that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. Sekarang saya pikir orang-orang itu bisa sedikit ekstrim dalam teori mereka. Dan saya lebih berpikir bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa Anda jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengidentifikasi diri dengan konsep tersebut. Salah satu teman saya di sini di Israel, seorang penutur asli bahasa Jerman, menceritakan sebuah kisah kepada saya suatu kali tentang bagaimana bahasa Inggris mengubah cara dia berpikir tentang cinta. Nah, anjing Israel najis. Duh, nge-like The ah. English language changed the way that she thought about love. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love, and that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. And she pictured someone actually falling. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia masih ingat saat dia pertama kali mendengar istilah jatuh cinta dan bahwa dia terkejut dengan penggunaan bahasanya karena dia tidak pernah berpikir tentang mencintai sebagai sesuatu
yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis, dan dia membayangkan seseorang yang benar-benar jatuh dan dia bisa merasakan itu. Dan kemudian dia tahu bahwa suatu hari nanti dia akan mengalami namanya jatuh cinta dan tidak hanya sekedar berada dalam cinta. Ini apa? Also, in body language, we find interesting differences among languages. In Hebrew, this means wait. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. Dan juga dalam bahasa tubuh kita menemukan perbedaan yang menarik di antaranya berbahasa bahasa dan bahasa Ibrani. Ini berarti tunggu. Bagaimanapun ini adalah penghinaan besar di Italia dan saya ingin Anda mengetahui. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. One scientific experiment in linguistic relativity showed how gender association impacts people's perception. This study used the word key, which is in German a masculine word, and in Spanish it's feminine. Dan perbedaan bahasa yang paling jelas adalah yang paling mempengaruhi pikiran dan perilaku kita itu adalah dalam kosakata. Sebuah eksperimen ilmiah dalam relativitas linguistik menunjukkan bagaimana asosiasi gender berdampak pada persepsi orang. Studi ini mengatakan bahasa Jerman adalah kata kunci yang dalam bahasa Jerman adalah masculine dan dalam bahasa Spanyol itu adalah feminin. The subjects were asked to come up with words to describe a key. And the German speakers used words such as heavy, durable, strong, useful, metal. But the Spanish speakers chose words such as golden, lovely, little, delicate, and shiny to describe the same word, key. Jadi si subjek itu diminta untuk mengucapkan kata-kata yang menggambarkan tentang sebuah kunci. Penutur bahasa Jerman menggunakan kata-kata seperti tahan lama, berat, heavy yang tadi, kuat, berguna, dan logam. Tapi penutur bahasa Spanyol memilih kata-kata seperti keemasan, indah, kecil, halus, dan berkilau. Ya, untuk mendeskripsikan sebuah kata kunci yang sama. Another interesting difference we find among languages is in the perception of correctness. I read in a study by John Myhill at University of Haifa that correctness in present-day English and most European languages is based on prestige. So the development of these languages has actually followed the trends of its most elite speakers. But other languages perceive correctness in a much different way. Languages such as Arabic and Hebrew. So, perbedaan menarik lainnya yang kita temukan di antara bahasa adalah dalam persepsi tentang kebenaran. Saya membaca dalam sebuah studi oleh John Miel di Universitas Haifa bahwa kebenaran tata bahasa dalam bahasa Inggris saat ini dan sebagian besar bahasa Eropa didasarkan pada prestis. Di perkembangan bahasa-bahasa ini sebenarnya telah mengikuti tren penutur paling elitnya, tetapi bahasa lain memandang kebenaran dengan cara yang jauh lebih berbeda. And Icelandic are based on textual references. So, if a word appears in a text, in Arabic, which is based on the Quran, and Hebrew is based on the Torah and Mishnah, if a word or grammar appears in these texts, it's correct, and if it doesn't, it's not correct. For these languages, there's no connection between correction and prestige. eh Dalam bahasa-bahasa seperti Arab dan Ibrani dan Islandia didasarkan pada referensi tekstual. Jadi, jika sebuah kata muncul dalam teks bahasa Arab yang didasarkan pada Al-Quran dan pada bahasa Ibrani didasarkan pada Taurat dan Mishnah, jika sebuah kata tata bahasa muncul dalam teks-teks ini, itu benar. Jika tidak, itu tidak benar. Untuk bahasa-bahasa ini tidak ada hubungan antara kebenaran atau prestis. And there are many, many words in languages that don't appear anywhere else, such as stam in Hebrew,
which can be translated into English as just kidding, but not really. It's a unique word to let someone know that you're not being serious. And halomot paz is how you say sweet dreams in Hebrew, but it actually translates directly as golden dreams. And there's a word in German. Dan ada banyak sekali kata dalam bahasa-bahasa yang tidak muncul di tempat-tempat lain, seperti stem di bahasa Ibrani yang dapat diterjemahkan kalau dalam bahasa Inggris itu dia sekedar bercanda, tapi tidak juga. Itu adalah kata unik untuk memberitahu seseorang bahwa Anda tidak serius dan Halmot Press adalah cara Anda untuk mengucapkan mimpi indah dalam bahasa Ibrani. Tetapi sebenarnya jika diterjemahkan langsung sebagai mimpi emas. Love, called Fernweh, which dictionaries translate it as itchy feet. And it's the opposite of homesick. It describes the feeling that you need to travel. So when my German friend taught me this word, I thought, wow, how I wish that this word existed in my language. And I wondered that if we use such a word, how my experience of feeling like the only one in my family with a strong desire to see the world may have been different. So Dan ada juga sebuah kata dalam bahasa Jerman yang saya sukai yaitu Fernweh yang ada di kamus diterjemahkan sebagai kaki gatal. Dan itu juga adalah kebaikan dari rindu rumah atau homesick. Ini adalah ini menggambarkan perasaan bahwa Anda sangat butuh untuk berpergian. Jadi ketika teman Jerman saya mengajari kata ini, saya berpikir, wow, betapa saya berharap kata ini ada dalam bahasa saya. Dan saya bertanya-tanya kenapa jika kita menggunakan kata seperti itu, bagaimana pengalaman saya merasa seperti satu-satunya di keluarga saya yang memiliki keinginan kuat untuk melihat dunia. Mungkin akan berbeda. So a few weeks ago, after auditioning to be up here on the TED stage, I reached out to my psychology professor back in New York and asked him what he thought about linguistic relativity. And what he says explains the story of my friend and, in terms of psychology and memory, what happened when she learned a new term about love. He said it. Jadi beberapa minggu yang lalu setelah audisi yang ada di sini di panggung TED, saya menghubungi profesor psikologi saya yang ada di New York dan bertanya kepadanya apa pendapatnya tentang relativitas linguistik dan apa yang dia katakan itu menjelaskan kisah teman saya dan dalam hal psikologi dan ingatan apa yang terjadi ketika mempelajari istilah baru tentang cinta. The breadth of our language, not our vast experiences, which help color our lives. That is in memory. The language labels that we assign events and experiences shape, indeed, limit the way that we can remember them. Dia berkata bahwa keluasan bahasa kita lah yang kita bukanlah pengalaman luas kita yang membantu mewarnai hidup kita. Jadi kita dalam ingatan, jadi kita, sorry, di dalam ingatan. Label bahasa yang kita tetapkan untuk berbagai peristiwa dan pengalaman membentuk bahkan membatasi cara kita untuk mengingatnya. For example, if the only positive emotion word we knew was happy, all positive memories are labeled as happy memories. And if they all fit in that happy bucket together, then their shared features, which make them labeled as happy, will be reinforced and at times amplified at the expense of their differences to allow for better access. This is because your mind categorizes everything with Misalnya, jika satu-satunya kata emosi positif yang kita tahu adalah bahagia, maka semua kenangan positif diberi label dengan sebagai kenangan bahagia. Dan jika semuanya masuk ke dalam keranjang bahagia itu bersama-sama, maka ciri-ciri bersama mereka yang membuat mereka diberi label bahagia akan diperkuat dan terkadang diperbesar dengan mengorbankan perbedaan mereka untuk memungkinkan akses yang lebih baik.
language labels so that it can reach for your memories as quickly as possible. And everything that you say and do, every decision you make, every conversation that you have is just a consequence of some memories, right? Ini karena pikiran Anda mengategorikan segalanya dengan label bahasa sehingga dia dapat menjangkau ingatan Anda secepat mungkin. Dan semua semua yang Anda katakan dan lakukan dan setiap keputusan yang Anda buat, setiap percakapan yang Anda lakukan juga hanyalah konsekuensi dari beberapa ingatan. Benarkah begitu? So, in other words, your ability overall to access your memories is actually directly related to your breadth and knowledge of vocabulary. Because our languages are constantly changing, language barriers are just growing bigger and bigger. So, Jadi dengan kata lain, kemampuan Anda juga secara keseluruhan untuk mengakses ingatan Anda sebenarnya terkait langsung dengan keluasan dan pengetahuan kosakata Anda. Karena bahasa kita terus bertambah, kita terus berubah, hambatan bahasa juga semakin lama akan semakin besar. if we started taking advantage of children's amazing ability to learn languages and the plethora of free tools that we have to learn languages today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Jadi, menurut kalian semua, jika kita memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak untuk mempelajari, untuk belajar bahasa dan banyaknya alat gratis yang kita miliki untuk belajar bahasa hari ini, mungkinkah kita dengan mengurangi hambatan bahasa dan mengurangi hambatan lain di masyarakat? The answer to me is crystal clear. By emphasizing foreign language study in your community, you're seizing an opportunity to reverse the creation of gaps in the way that we think and behave. There are so many issues in society today that are thought based, like racism and hate crimes and bullying. So, by increasing the knowledge of language, we can overcome these differences. Also, by Jawabannya bagi saya itu sangat jelas. Dengan menekankan studi bahasa asing di komunitas Anda mengambil kesempatan untuk mengembalikan terciptanya kesenjangan dalam cara untuk berpikir dan berperilaku. Anda begitu banyak masalah dalam masyarakat saat ini yang berbasis pada pemikiran seperti rasisme dan kejahatan, kebencian, serta perundungan. Jadi dengan meningkatkan pengetahuan bahasa kita, kita dapat mengatasi perbedaan-perbedaan ini. having more multilingual programs for children, of course, because it's that critical age period before age 7. Negara Israel nih. Because it's that critical age period before age 7 where we have this opportunity. So, one such program exists in Jaffa called the Orchard of Abraham's Children. It was founded by a Palestinian man and a Jewish woman who are married. And they've established 3 kindergartens. Aduh, bentar ya. Saya pause dulu nih. Dikarenakan Zoom meetingnya tinggal beberapa menit lagi, jadi saya harus tetap menjalankan ini. Maaf jika ada suara-suara berisik dari luar. Jadi kita lanjut ya. That teach both Arabic and Hebrew. Allah. Saya lanjut lagi karena ajarnya sudah selesai dan juga dengan memiliki lebih banyak program multibahasa untuk anak-anak tentu saja eh, karena ada periode usia kritis sebelum usia 7 tahun di mana kita memiliki kesempatan ini. Jadi salah satu program tersebut ada di Java disebut The Ocean and the Abraham's Children. Itu didirikan oleh seorang pria Palestina dan seorang wanita Yahudi yang menikah dan mereka telah mendirikan 3 taman anak-anak yang mengajarkan dalam bahasa Arab dan Ibrani serta merayakan hari libur kedua budaya tersebut. Are using bilingual education to promote peace and coexistence in a humanitarian, non-political way. And it's so effective because our language is a huge part of our identity. Being born
Jadi program seperti ini juga menggunakan pendidikan bilingual atau dua bahasa dan untuk mempromosikan perdamaian dan koeksistensi hidup berdampingan dengan cara kemanusiaan yang non politik dan ini sangat efektif karena bahasa kita adalah bagian besar dari identitas kita. Aduh, si Cristobal. And it's so effective because our language is a huge part of our identity. Being born to Reformed Jewish parents gave me really early exposure to the Hebrew language. And if it wasn't for that early exposure, I'm sure I wouldn't be here in Israel studying linguistics or giving this talk to you about the power of being able to identify with more than one language. Dilahirkan dari orang tua yang Yahudi reformis, memberi saya paparan awal terhadap bahasa Ibrani. Dan jika bukan karena paparan awal itu, saya yakin saya tidak akan berada di sini, di negara itu, mempelajari linguistik dan memberikan presentasi ini kepada Anda semua tentang kekuatan karena mampu mengidentifikasi dengan lebih dari satu bahasa. Now, I want to leave you with this quote by Helen Keller, who was an American author, a political activist, and the first deaf-blind person ever to receive a Bachelor of Arts degree. Suddenly, Sekarang saya ingin meninggalkan Anda dengan quotes dari Helen Keller yang merupakan penulis Amerika, aktivis politik, dan juga orang tunarungu dan tunanetra pertama yang pernah menerima gelar sarjana seni. Aduh, mati lagi suaranya. Nge-lag lagi. person ever to receive a Bachelor of Arts degree. Ya. Suddenly, I felt a misty consciousness as of something forgotten and a thrill of returning thought. And somehow, Anjir. the mystery of language was revealed to me. Everything had a name, and each name gave birth to a new thought. Thank you. Tiba-tiba saya merasakan kesadaran yang berkabut, layaknya sesuatu yang terlupakan, dan sensasi pikiran yang kembali. Dan entah bagaimana misteri bahasa terungkap kepada saya. Semuanya memiliki nama, dan setiap nama itu melahirkan sebuah pikiran yang baru. Thank you. So I think that's it from me. I'm Faisal Nugroho. Gimana cara stop share-nya? I'm Faisal Nugroho. Terima kasih.